Sa atong episode karon sa Weekend Review, niadtong adlaw Martes, bisan pa man og ang mga Romano Katolikong katilingban nagsaulog sa Semana Santa, padayon ang atong LGU hagna sa pagserbisyo sa atong mga katawhan, ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Ranyola. Iniining simanaha ang Department of Agriculture Regional Field Office 7 sa pakigtambayayong sa LGU hagna ubos sa supervisyon ni Mayor Ranyola, nagpahigayon kini og serye sa Agri-Based Livelihood Activity Training ubos sa RICE program nga gikonsidera nga estratehikong inisyatiba nga gilaraw aron pagtubag sa dinamikong mga hagit nga giatubang sa atong lokal nga industriya sa bugas ug mga asosasyon nga nagproseso sa pagdugang sa kantidad sa pag-ila sa manungdanong papel sa micro, small and medium enterprise kon SMEs sa economic landscape sa lungsod sa hagna. Kini nga programa naningkamot sa pagpalig-on sa ilahang kapasidad o kalig-on sa ilahang grupo. Giila sa Department of Agriculture ang panginahanglanon alang sa usa ka komprehensibo nga pamaagi aron matubag ang daghang mga isyu nga giatubang sa lokal nga mga SMEs nga naglihok sulod sa sektor sa bugas ug mga asosasyon. Ang paghiusa sa malungtaron nga gawi sa pagpanguma ug pagbansay sa pagnegosyo nagsilbi nga usa ka estratehiya sa pagtan-aw sa unahan aron mapalambo ang karaan nga paagi niining mga negosyante. Sa laing bahin, gihatod na niadtong Martes Santo ang 11 ka mga baka nga gihatag gikan sa Department of Agriculture para sa Cambugason Livestock Raisers Association. Kining tanan mo kantidad dili mo minus og 280,000 pesos. Uban kang Municipal Agriculturist Wendy Galero ubanta sa paghatod sa mga baka ngadto sa mga benepisyaryo. So mayong adlaw natong tanan, so ani atak karon sa Barangay Cambugason. Diin niabot na usab ang atong grasya nga gipaabot pinagi sa inisyatiba ni Mayor Joseph Ranyola ang atong 10+1 packets na mga cattle heifer nga para kini sa Cambugason Livestock Raisers Association. So kini form part of the cattle production project akong diin usani sa gipahimusgan ni Mayor nga ma-avail sa atong municipality kung kay gusto na niya nga natay gitawag nga livestock integration diha sa atong pagpanguma. So, dako namong pasalamat sa atong partner agency, ang atong Department of Agriculture, pinagi sa Ubay Stock Farm, alang nining maong proyekto para sa Cambugason Livestock Raisers Association sa pagpangulo ni Sir Carl Sagrado. Dako gyud kami salamat kay Mayor GR Joseph Ranyola kay kini dugay pud namong gipangandoy para sa Cambugason Grower Association. Kini usa ka step nga unta makakuan mi share mi nga mo daghan ang kabaw baka sa lungsod sa Hagna. Daghan kayong salamat, Mayor, sa inyong gihatag kanang. Kini na programa sa DE kani para makatabang din sa farmers no na kuan niya. Ang focus po dani kay usually taas man og native na breed. So ang focus ani para makuan po nga to ang native na breed dili siya mawa. So at least para modaghan siya niya usa pod ana makatabang pod sa ila para silang livelihood niya. Nagsabot na pod mi unsa nila pag-sustain. So inatunta na kuan ni sa tibok nila na gusto na matagaan sila o pinagsabot naman nito sa kamo ang native na baka usually ang book value gid ani niya is 25 Pero baka pero kaning bull namo is ang book value ani sa inventory is 30 kaya kuan man siya Brahman o kanang crossbreed. Crossbreed siya. So nagtotal ni siya og 280,000 sa 11 ka buok na. Nalipay ni kapakanan ni sudo ni. Iputan nila kaman ang nila namo kay kapakako ni. 178. Salamat lado nga. Kanaan nila nang mga baka. Sa ngalan ni Mayor Joseph sa Puso Ranyola o sa local government of Hagna, atong dako pasalamat sa Department of Agriculture
niining dako na po niya grasya nga ako nadawat livestock nga niakaroon sa barangay Kambugasyon alang sa mga membro sa ilang asosasyon. So dako ning tabang kay maila man gyud ning mao mga baka. So livelihood and at the same time food security para sa atong lungsod sa Hagla. Daghan kayong salamat sa atong mga stakeholders ninyo. Napunta nga ampingan gyud ni sa atong mga mudawat ini aron nga mapahimuslan sa atong komunidad sa atong lungsod sa Hagla. Daghang salamat, Department of Agriculture. Daghang salamat, Mayor Joseph Ranyola.